ग्राउंड आसी देखुचु ए रोड वर्तमान सुधा डेभलप हो पानी आपर 500 लोक निर्भर कर विकसित गाँ और विकसित ओडिशा हवा दरकार कही कही 24 वर्ष जहाँ किसी हो पारानी एवं 1.5 वर्ष नुआ सरकार आसला पर अवस्था आहरी खराब है रास्ता आगे रास्ता जब नहब आम आगे भोट बंद कर गाँव आम सब बंद कर बेला बेले जी आसो गाँव को बसब आम माल मद खाइबू से बाड़िया घोड़ा हम से आम इज्जत जी तुम भी इज्जत मोटर देखा गले गाँव को गाँव लाइन छड़ा किसी ना गाँव सरपंच कहते आम भी जाइलु मरम पाइका कल तुम रास्तार मरम पड़ पार आम कौन पड़ पार ना तुम तो क्या भोट दौ आम आगे तुम जी तो आस समझ भोट दौ तुम ताकू भोट दौ आपको भोट दौ आम आगे ताकू भोट दौ तुम जी तो राजा आस तो भोट देलु 24 वर्ष रे जहाँ वर्तमान वर्षक भी सही अवस्था 24 वर्षर बीजेडी सरकार थिला बेले प्रताप रामचंद्रपुर 15 नंबर वार्डर लोक माने खंडे पक्का रास्ता पाई हंतसंत होउचंती वर्तमान सुधा 1.5 वर्ष बीती जाइए 1.5 वर्ष बीतवा जाऊँगी बीजेपी सरकार बारंबार अभियोग सत्ते खंडे पक्का रास्ता पाई वीर रामचंद्रपुर लोक माने पाखापाखि 500 रु अधिक लोक माने हंतसंत होउचंती खंडे रास्ता पाई देखंतु ये होची सही रास्ता पछपटे सही रास्ता देखंतु केते पानी जमी रही वर्षा हेले एठी पानी जमा रही जहाँफल कि आमे आम्बुलेंस कथा कही परिबा बिना छोट छोट जान भी जीवा असंभव हो पड़ुछि या पछपटे पाखापाखि 500 रु अधिक लोक बसवास करुछंती आज्ञा ये कोई पहाड़िया अंचल कथा न ये खोद पुरी सदर ब्लॉक रो उपांत अंचल ये होची रामचंद्रपुर प्रताप रामचंद्रपुर ग्राम ये होची सही एरिया एवं से देखिथे ए रोड देखुथे ए पानी केमती जमा रही रोची या उपरे 500 रु अधिक लोक निर्भर करुछंती आमे निश्चित कहि परिबा कि से बारंबार अभियोग सते बीजेडी सरकार थिला बेले भी अभियोग करथिले स्थानीय प्रशासन को पाखरे से माने भी सुनि नथिले ए भी वर्तमान सरकार 1.5 वर्ष बीतवा गलानी बारंबार अभियोग सत्ते भी कौन प्रशासन नजर पकौ ना जहाँफल कि हंतसंत होती पाखापाखि 500 रु ऊर्ध लोक देखिए आम पाखे अच्छा ग्रामवासी मैंने आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा जे कौन रही आज्ञा कौन कहे आज्ञा कौन कहे जो रोड जो आप संघर्ष कर आसुँच पक्का कही कही 24 वर्ष जहाँ किसी हो पारानी एवं 1.5 वर्ष नुआ सरकार आसला पर अवस्था आहरी खराब है रास्ता केते थर अभियोग बहुत थर अभियोग कर वीडियो आसछंती निजे देखी देखी गला सी तुनताने बसछंती आम तो रास्तार पिलाटे स्कूल को जापारनी गोटे अटोटे जाऊला देखिए सामने रास्ता अटोटे लौट पड़ता प्रतिदिन लोक जीवा आसा करने अंधार होगा पर बंद हो दिन किए कि चलिकी जाऊँच अंधार होगा रास्ता बंद तेणु से सरकार को बहुत रिक्वेस्ट कराई वीडियो को भी डाकी वीडियो भी देखी जाते कौन रास्ता अवस्था देखुं आप केमती चलुंट एत दिन है गोटे घर जो मैंने पिला मैंने स्कूल को जाते फिर ऑटो आसी ठिया हम आम पिला ये पहुँचेबू ना ऑटो को पेली पेलिकी नबू से गाँव को से पिला बसला पर पेली पेली रास्ता को काढ़ू एभली भाव में कौन ऑटो सब आसुँ आम जाऊँ कौन समस्या रही कौन ये रोडटा कहीं एपर्तंत हो पानी क्या अभियोग जन आज आम सब आज कलेक्टर विडिओ सब आसी बुली जाइए देखी जाइए सरपंच भी समझे भी आम अच्छा समझ जहाँ कह रास्ता किए करूना समस्त कहते आगे भोट दियो समझ भोट दि जाऊँगी आगे रास्ता कहीं होनी आम पोजिशन आगे देखुं कौ रास्ता पिला कबिला 500 लोक चल विचल करूँ ये रास्ता यातायात कहीपारूँ आगे देखुँ अटोटा आसला पशिगला ये आम थे बोले उठेदेले तो आम पिला लौटी मरीजे आम भोट जो सरकार को दौर कहीं भोट देवु कौन कहले वीडियो कौन आगे सी भोट कले आगे आसुचु तुम कथा बुझिलु जीव ऑफिस कहबू बुझापणा करूँ तुम रास्ता कर अनुमति देले थर को 5 थर भी कही जाइए सरपंच को जनइले सरपंच को जनइछु सरपंच भी कहीचु सी भी कहले आगे मुझे कौन करी से तो ऊपर मोर किसी अरड़ा आसुनी मुझे तुम कौन करी सरपंच कहते आम भी जाइलु मरम पाइका कल तुम रास्तार मरम पड़ पार से आम कहते आम कौन पड़ पार ना तुम तो क्या भोट दौ आम आगे तुम जी तो आस समझ भोट दौ तुम ताकू भोट दौ आपको भोट दौ आम आगे ताकू भोट दौ तुम जी तो राजा आस तो भोट देलु आम भोट कौन बिकी खाईदेलु तथा सरपंच को पचारे आम जाइछु पुनर्बार गलु सरपंच पाक गलु रास्ता खराब कौन ना आम कौन कर ऊपर मोर बुझा जाऊनी आम कौन कर यही कथा नहीं आज्ञा आम जो जी सरकार आस समझ राजी अच्छे कम किए करना आज्ञा रास्ता तो हो पारे मेन जन सरकार कौन जन चाहते आज्ञा सरकार को जनइबू आगे रास्ता अति दूर दवा दरकार
ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଗ ଦରକାର ନହେଲେ ଆଗ ତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଆଗ ଗାଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତା ନତିଆର ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ଆଉ ଭୋଟ କଲା କଥା ଆଉ ନାଇଁ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବେ, ରାସ୍ତା ନ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଆମେ ବେଳା ବେলা ଆମେ ରାସ୍ତା ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଭୋଟ ଦେବୁନି କି କେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଗାଁରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବୁନି। ସରପଞ୍ଚ ହଉ ନମିନି ହଉ ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯିଏ ଆଉ ଗାଁକୁ ଜବତ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁକୁ ଆସନି ଆସେ ମାନେ ମାଲ ଖାଇ ମଦ ଖାଇବୁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସି ଦେଖି ଆମର ଯୋଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାకి ଆସିଥିଲା ଆମର ଏଠିକି ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା ପତ୍ର ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଚାଲି ଗଲେ ସିଏ ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଠି ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବେ ମାନେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ବିଜେପିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ। କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ? ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଏବେ ହଠାତ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ। ନା କୋଠ ଘର ଅଛି ନା କ୍ଲବ ଘର ଅଛି ନା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ଅଙ୍ଗଣବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ ପିଲା ଗାଁରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଣବାଡ଼ି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଠ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଣବାଡ଼ି ନାଁ ମାନେ ଖାଲି ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଇଆଡୁ ତ ଆଉ ଘର ଆଡେ ଗଲେ ଆହୁରି ମିନିମମ୍ 500 ଲୋକ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ କେମିତି ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ପତ୍ର ସେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ସେକିରି କେମିତି ତୁରନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ କହୁଛୁ। ତେବେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେମିତି ରହୁଛି 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯାହା ବି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଠିକ୍ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରୋଡ଼ର କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ 500 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଡିମଡିମା ପିଟୁଛି କି ଗାଁ ବିକଶିତ ଗାଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଏ ରୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଆ ଉପରେ 500 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ଯେଉଁ 500 ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସୁନୀଲ ପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା TV 24/7।